সোমবার থেকে শুরু হওয়া বাদল অধিবেশনে সংসদে কোন কোন বিষয়কে সামনে রেখে সরকার পক্ষ আলোচনা শুরু করতে চাইছে তার ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনে সংসদ চত্বরে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বক্তব্যের শুরুতেই অপারেশন সিঁদুর এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী। গোটা বিশ্ব দেখেছে ভারতের সামরিক শক্তি। অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সংসদে শাসক এবং বিরোধী পক্ষ এক সুরে কথা বলবে বলে আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं। এদিকে সোমবার সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনের শুরু থেকে টি-20 মেজাজে লোকসভায় খেলতে নামে বিরোধীরা। লোকসভা অধিবেশনের শুরুতে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনার স্মৃতিতে নীরবতা পালনের পরে পহেলগাঁও নিয়ে আলোচনার দাবিতে স্লোগান দিতে শুরু করেন বিরোধীরা। উই ওয়ান্ট জাস্টিস ধ্বনিতে সরব হয়ে ওঠে নিম্নকক্ষ। মাত্র 20 মিনিট কাজ চলার পরেই দুপুর 12টা পর্যন্ত সভা মুলতবি করে দেন অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। বিরোধী সাংসদদের দাবি, অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সংঘর্ষ বিরোধীতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতার যে প্রসঙ্গ উঠেছে সে ব্যাপারে সংসদে বিবৃতি দিতে হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। এক্ষেত্রে সরকার জবাব দেবে বলে বারবার জানান অধ্যক্ষ, কিন্তু তাতেও কংগ্রেস ও বিরোধীরা নিরস্ত না হওয়ায় শেষমেশ সভা মুলতবি ঘোষণা করেন অধ্যক্ষ। जवाब देना चाहती है, सदन चलना चाहिए, सदन पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहां पर नहीं आए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नहीं, देखिए, सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। क्या सवाल चाहते हैं सर जो प्रधानमंत्री बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में, तो डिस्कशन। हाँ, सरकार चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। थैंक यू। 21 দিনের বাদল অধিবেশনে মোট 17টি বিল পেশ করবে সরকার পক্ষ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মণিপুর জিএসটি বিল, কর আইনের সংশোধনী বিল, জনবিশ্বাস সংশোধনী বিল, ভূ ঐতিহ্য সাইট সংরক্ষণ বিল এবং জাতীয় এন্টি ডোপিং সংশোধনী বিল। অন্যদিকে ট্রাম্পের মন্তব্য,
পহেলগাঁও হামলার নিরাপত্তাজনিত গাফিলতি এবং বিহারের বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির দাবিতে সরকারকে আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছে বিরোধীরা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।